মুখ্যমন্ত্রীর বাগে নরক যত্ন ভান খাইয়ে যাফা করবনাবো কই যত্ন মায়া গোনাं খা গোनां চিনি মুখ্যমন্ত্রী 35 বছরে শুধু जोंना ইমান ফুনুকা ইমান थानाय सरकार শুধু ইমান ফুনুকাसिनो পয়লা হামবাইরিखौ दिनै জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ন এই হামবাইরিও ওরনে এমএলএ গরম গরম নজিন্দা বর্মন এই হামবাইরিও চিনে পুলিশ রে দাগি ভাঙকরা অনুরাগ জিন এই হামবাইরিও ওরনে ডিএম এই এসপি সভাধিপতি डायरेक्टर बसकांग विभिन्न अफिसर ए प्रिंट मीडिया दङ ए उरनि जत्तन रामसांनि खाजानि दाखुते बुकुक सङ जों दिनै बेलाय दंथागो दिनै इमान दिनै मुखांखा दीर्घ 35 বছর শুধু ভোটনি রাজনীতি খাইগাसिनो ত্রিপুরাসারङ दिनै दिनै জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাসারণनि बागै जे सानो চিনি এমএলএ সাইকেলাঙ্কা 35 বছর যদি না মুতেই হাইকে ডেভেলপমেন্ট থাকায় তিনি রামচন্দ্রঘাট পুষা চাং খামু অল্প সময় কিসার সময় চিনি সরকার ফাইমেন মাত্র 7 বছর ছিকো তিনি রঞ্জিত দেববর্মা যেভাবে সাইকেলাঙ্কা যেভাবে ডেভেলপমেন্ট 35 বছর 1 বছর 2 বছর 35 বছর ওরানি মুকুটহীন রাজা হিনজাব কোন দশরথ দেববর্মান মুখ্যমন্ত্রী বংখা তবা খাইকা ও রামচন্দ্রকে বাগে চিনি খুয়াইনি বাগে তাবু খাইকা শুধু ইমান ফুনুকাसिनो খাজানি তাবুকে বুকুচং जों मा बुजिनाय मोनो এই রামচন্দ্রকে বাগে মো মাসনো बे कायसा एकलव्य स्कुल ओपनिंग खाइदों जोंनि याकनि जोंनि साननि याकै रामचंद्रघाट जोंनि आमफ्राव मुसुकाय डेभेलपमेंट मनर खाजान ताकुके बुकुचं आजिबो सरकार दङ वान सुगुइमाया तिनि नेशनल हाइवे फा गारि चलियो 35 বছর শুধু जोंना राजनीति खाइका भोटनि राजनीति खाइका भोट फाइका भोट लाइका जोंनि त्रिपुरासारङ थपका बसकांनि सरकार जोंनि त्रिपुरासारङ थपका ताबुंनि सरकार ते बसकांनि सरकार नरक वानसुमिना दे जोंनि सरकार जोंनि माया गोनां खा गोनां प्रफेसर डॉक्टर मानिक साहा जे सांगा त्रिपुरासारङनि बागै जे खायनानै हिनो जतन खायदों दिनै हस्टेल ओ हस्टेला 50 जननि मिनिस्टार आनिस्टार जतननि सारै परिनाय हस्टेल परिवार डीसीएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर विभिन्न डॉक्टर इंजीनियर ना दिनै जाय गाहाम आतने आबायना बागैनो जों ओ सरकार जे बेबे बरमनि बागै दिनै बरमनि बागै खायदोंगो मवा छुपायखौ खाजान ताकुते बुंसो दिनै जनप्रिय प्राणप्रिय मुख्यमंत्री जे बेबे दिनै हापुं हाताय लामा दैसा जत्त सेबेबे डेभेलपमेंट खाइदोंगो 35 বছর যদি পরবর্তীকে সামুতা খাতায় তিনি চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনো আলাদা লুকখামু আগে ছিল শুধু ভোট নিরাসনি খাকা থপকা চিনি ত্রিপুরাসারণে থপকা বড় গোনাं জাখাকাय বংनि लाइनो हिंग्ला शिक्षित जाखाय सिपिएमनि लाइनो हिंग्ला आबानो चिनि बर रंनो शिक्षित खालिया जोंना सुदो भोटनि राजनीति खायगा खाजानि दाखुते बुकुचं जों मावान जुंनाय बो सरकार चिनि बागै खाय बो सरकार चिनि बरमनि बागै खाय आबाय बागैनो दिनै ओ रामचंद्रघाटनि दिनै पुलिस स्टेशन बे आनि विधानसभा सारनो लगिनो दुईटा आउटपोस्ट आनो 5 तारिखा 35 বছর সানমান এই খগেন্দ্র জগতেনা ও কৃষ্ণপুরা আউটপোস্ট সানমান দিয়া যখন তিনি জনপ্রিয় প্রাণপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী সানমানের লগে লগে না দুইটা আউটপোস্ট ও
উত্তর মহারানীপুর এই কৃষ্ণপুর আউটপোস্ট স্যাংশন খারিকা 35 বছর মায়া আবার বাগানে খাজানা তাকে কে বুঝছ जों बुजिनो नांनाय बर सरकार चिनि बागै खाय बर सरकार चिनि जोंनो थख जों मा बुजिनाय खाजानि ताखौ কে बुझছ এই বিসি কক্সালিয়া চিনি সার जोंनो अनेक কিছু পথ সাইখনা রানাय চিনি সার পথ সাবাই আসা পর্যন্ত নরকটা কোতুলদে যতনা হামবাই যতনা খুলবাই